Vários países do Ocidente autorizaram a Ucrânia a usar suas armas para atingir alvos em território russo. Desde o início da guerra, os aliados ocidentais de Kiev estipularam que as armas enviadas por eles à Ucrânia poderiam ser usadas apenas para fins defensivos, não para ataque. Isso porque uma ofensiva direta contra o território russo com armas fornecidas pela OTAN poderia agravar drasticamente a guerra. No dia 31 de maio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, confirmou que o presidente Joe Biden deu permissão à Ucrânia para usar armas norte-americanas contra alvos militares em território russo. Para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, o uso de armas ocidentais contra a Rússia é uma questão de tempo. I said that I think that using any weapon, Western kind of weapon, on the territory of Russia, it's the question of time. I think so. Otherwise, it's not about the just peace, and they can stay just on their territory through the borderline, just attack us and kill like it now is going on. This way, they attack and we can't. And this is something not normal. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, reconheceu que a política de restrição do uso de armas ocidentais pela Ucrânia está sendo modificada. And therefore I believe that the time has come to consider some of these restrictions to enable the Ukrainians to really defend themselves. We need to remember what this is. This is a war of aggression launched by choice by Moscow against Ukraine. Russia invaded another country, invaded Ukraine, and Ukraine has, according to international law, the right to defend themselves. It's enshrined in the UN Charter. And the right for self-defense includes also striking military targets, legitimate military targets outside Ukraine. A mudança de política do Ocidente sobre o uso de armas pela Ucrânia está diretamente relacionada com a atual fase da guerra. A Rússia vem conquistando êxito em sua ofensiva contra a Ucrânia, intensificando ataques na região de Kharkov, a segunda maior cidade da Ucrânia, que fica a apenas 30 quilômetros da fronteira com a Rússia. Moscou alega que essa ofensiva em torno de Kharkov visa estabelecer uma zona de segurança para proteger o território russo dos ataques ucranianos. Думаю, что практически все согласны с тезисом, что эскалация конфликта вызвана военными успехами России. Успех этой операции оказался неожиданно очень высоким. По сути, вся линия фронта Украины начала разваливаться. И встал серьезный вопрос о том, что Россия не просто подходит к Харькову, но и может овладеть им. A Rússia reagiu à movimentação do Ocidente. O vice-chanceler russo, Sergei Ryabkov, declarou que a autorização para que a Ucrânia use armas ocidentais em território russo poderia levar a consequências fatais. Já o presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu que o Ocidente pode querer provocar um conflito global. Ну и вообще эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта. Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений. Но что-то мы не видим большого желания это делать. Atualmente, pelo menos 13 países ocidentais autorizaram a Ucrânia a usar as suas armas contra alvos militares russos, incluindo a Alemanha, França, Reino Unido e Holanda. Há oposição de países como a Hungria e restrições como da Bélgica, que declarou que seus caças F-16 podem ser utilizados pela Ucrânia apenas em territórios ucranianos ocupados pela Rússia após o início da guerra. Já os Estados Unidos, apesar de autorizar ataques com suas armas, mantêm a restrição de não permitir ataques com mísseis de longo alcance contra alvos na Rússia. Почти все военные специалисты, как в России, так и на Западе, отмечают, что за исключением психологического, других военных смыслов в этих ударах практически не существует. С военной точки зрения на поле боя ничего это решительно не меняет. Но, с другой стороны, к сожалению, все специалисты в области международных отношений отмечают, что здесь классическая ситуация эскалации. Хотя все существует в информационной сфере, хотя носят в какой-то степени символические удары, которые наносятся, но обсуждение их
а самое главное заявления, которые делают государственные деятели, буквально начинают разворачивать эту спираль противостояния.